प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पद तांगो नकुटी हांकोनी बागै खगबार जाक थामथि चार्टिसनि साइरां गसिमुं रजाखा हांकर तांगनि सेबसाब नानाय तंग खरक चुकुरा बातिसा उनकुटी हांकोनी कुमारघाटनि दिग्विजय दास भूमिगो बिसिनि लुकुफान बाक्सानि सालो हाफांनि बखाक्तै रिंजागै दिल्ली कताल लुवाजिजाक नायथाथक हिमबतकनो नायनानि सेबसाब मानमानि अतांगो काइनि बेरेमो खक ब्रै रासाय ताइ खक चुकुचिचार साइरां मानै मानमानि बायथांनि नगनो स्नामखा हेचारि बायोफ्लग रायदतै आबो सासना मैतंगो भारत हाफांनि तांगनि सेबसाब मानै मानमारि माजाखनि शाखा दिग्विजय दास भूमिक আর আমার পোলাপান্ডে পড়াশোনা করাইতাম পারছি এর থেকে আমার ইনকামও বাড়ছে, অনেক কিছুই করতাম পারছি। আর এখানে মিশ্র চাষ হয়, রেণু বোনা করি, রানী বোনা বিক্রি করি, ফিঙ্গারলিং বিক্রি করি, মাছও বিক্রি করি, সব ধরনের ব্যবসাও ভালো চলে।